المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة الطريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين إلى غير نعم. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، کہ مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہیں گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، اور نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، کہ نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. اور صحابہ کے سپاہی ہم زمانے بھر میں کہلائے، کہ صحابہ کے سپاہی ہم زمانے بھر میں کہلائے، صحابہ کی طرح اپنا بھی چلن ہوتا تو اچھا تھا. اور ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے حضرت علامہ مولانا آصف رضا سیفی، انہوں نے میرے نبی کریم کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیوانوں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، کہ دیوانوں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، کہ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، کہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور عاشق نے غار طور میں عاشق سے یہ کہا، کہ عاشق نے غار طور میں عاشق سے یہ کہا کہ انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں. حضرات محترم، آج آپ لوگوں نے مل کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، سب سے پہلے ہماری یہی دعا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں جن کا نام حضرت آمینہ ہے، آمنہ کا ایک معنی آتا ہے امانت والی اور ایک معنی آتا ہے امن والی. تو سب سے پہلے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں کے صدقے طفیل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و شانتی میں رکھے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح ہر سال خوشی منانے کا موقع دے. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھیں گے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے آقا، بریلی کے امام احمد رضا خان آپ کی بارگاہ میں آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہے. اے میرے پیارے آقا، بریلی کے امام احمد رضا خان آپ کے بارے میں نعت لکھنا چاہتے ہیں. اے میرے پیارے آقا، بریلی کے امام احمد رضا خان آپ کی شان میں نعت کیسے لکھیں گے؟ اے میرے پیارے آقا، بریلی کے امام احمد رضا خان جب انکساری کی چادر اوڑھتے ہیں تو فارسی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، بکار خیش حیرانم اغدنی یا رسول اللہ، پریشانم اغدنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازکن طبیبہ چارہ سازکن، مریض درد عصیانم اغدنی یا رسول اللہ، اور رضایت سائل بیبر توی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم اغدنی یا رسول اللہ. اے میرے پیارے آقا، آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں قرآن نے کہا والضحیٰ، آپ کے زلف مبارک کے بارے میں قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، آپ کے دست کرم کے بارے میں قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے پیارے آقا، آپ کے آمد پربہار کے بارے میں قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور.
اے میرے پیارے آقا، آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیث کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یحییٰ کی شہادت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے۔ اے میرے پیارے آقا، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ اے میرے پیارے آقا، میں کہوں تو کیا کہوں، تو اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا مسلک امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے آقا، اعلیٰ کہوں کہ برتر و بالا کہوں تجھے، تخلیق کل کا منبر اولا کہوں تجھے، آقا کہوں کہ حضور کہوں، چاچا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیری تو وصف ایب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ پڑھیے جھوم کر درود پاک جشن 12 ربیع الاول شریف اور ماہر سنت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرور کی آمد، سردار کی آمد، رحمت کی آمد، یاسین کی آمد، آقا کی آمد، موزمل کی آمد، متصل کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے اسی نبی کریم کی بارگاہ میں جھک جھک کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ نور سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر کی کتاب آتی ہے جو ہر مدرسے میں جماعت خامسہ والوں کو پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین جس کا نام ہے، اس میں علامہ جلال الدین علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ آئیے اسی نور پر میں بات کرتا چلوں۔ ایک دولہا ہے جس کی بہت ہی بڑا شان ہے، اور ایک دلہن ہے جس کی بہت ہی بڑی شان ہے۔ دولہا بھی شان والا، دلہن بھی شان والی، دولہا کا مرتبہ بھی بلند اور دلہن کی مرتبہ بھی بلند۔ اس دولہے کا نام ہے حضرت عبداللہ، اس دولہے کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ یہودی کی کتابوں میں یہ آیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری نبی پیدا ہوگا، اور جس کے نطفے سے پیدا ہوگا نا، جس کی پشت سے پیدا ہوگا نا، اس کا نام عبداللہ ہے۔ اور یہودیوں کے جو سردار تھا اس نے کہا کہ کیسے بھی کر کے عبداللہ کا قتل کرنا پڑے گا، نہیں تو ہمارے گھرانے سے نبی کا جو مرتبہ ہے نا وہ مٹ جائے گا، کیونکہ یہودی نصرانی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے۔ یہودیوں کے جو بادشاہ تھا اس نے یہ خیال کیا کہ حضرت عبداللہ کا قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو یہودی نصرانی کے جو امام تھے انہوں نے کہا سردار حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں۔ تب یہودیوں کے جو سردار تھا اس نے اپنے فوج کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو جا کر کے عبداللہ کو قتل کرے گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ کے پشت سے جو آخری نبی آئے گا نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی دنیا میں نہ آئے۔ کون حضرت عبداللہ کا قتل کرے گا؟ اس میں سے ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے میرے سردار، میں حضرت عبداللہ کا قتل کروں گا تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو یہودیوں کے سردار نے کہا کہ او میرے خادم، اگر تم اس کو قتل کر دو گے، اگر تم قتل کرنے کے بعد تم اپنے گھر واپس لوٹ کر کے نہیں بھی آؤ گے نا، تو
तुम्हारे आने वाली 7 नस्लें की मैं खाना खिलाऊंगा, आने वाली 7 नस्लें की मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। उसके बाद जो यहूदी था, जो यहूदी के सरदार का खादिम था, वो चला जाता है मक्का शरीफ अपने फौज को लेकर के गया है, मक्का शरीफ के अंदर पहुंचा है। और पहुंचने के बाद सारे बच्चों की तरफ देखा है। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र तकरीबन 5 या 6 बरस की थी। सारे बच्चों को देखता है, उसमें से एक बच्चा बहुत ही प्यारा था, बहुत ही हसीनो जमील था, बहुत ही खूबसूरत था। उसने उस बच्चे को बुलाया और बुला करके कहा, ए बच्चे, तुम जरा बताओ कि इसमें से कौन सा बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम अब्दुल्ला के बारे में पूछ रहे हो, तुम क्या करोगे अब्दुल्ला का? उसने कहा कि नहीं बताओ, बहुत ही राज की बात है, तुम्हें बताने की बात नहीं है, बताओ कौन से बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। तब हजरत अब्दुल्ला ने चेहरा देख करके कहा, तुम मुसाफिर हो, लगते हो बहुत ही दूर से आए हो, तुम्हारे चेहरे पे खरगो गुब्बार लगा हुआ है, तुम जरा ठहरो, मैं अपने घर से आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला तकरीबन 5 या 6 बरस की उम्र में अपने घर गए हैं और घर से एक प्लेट में खजूर लेकर के आए हैं और एक गिलास में पानी लेकर के आए हैं और आकर के उस नौजवान को दे दिया और वो नौजवान खजूर खा लेता है और पानी पी लेता है। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला ने कहा था कि ओ नौजवान, जरा बताओ और भी कुछ चाहिए या बस? उस नौजवान ने कहा कि बस ये सब कुछ हो गया, तुम जरा हजरत अब्दुल्ला का नाम बताओ, इस बच्चे में से किसका नाम अब्दुल्ला है? तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, तुम बताओ अब्दुल्ला का नाम पूछ करके तुम क्या करोगे? तब उसने कहा था कि हमारे यहूदियों का जो इमाम है, उसने कहा कि अब्दुल्ला की पुष्ट से आखिरी पैगंबर पैदा होगा, आखिरी नबी जन्मागर होगा। फिर हमारे सरदार ने हमें अब्दुल्ला का कत्ल करने के लिए भेजा है। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर तुम अब्दुल्ला का कत्ल कर दोगे तो तुम्हें इसके बदले क्या मिलेगा? तब उस नौजवान ने कहा था कि अगर मैं अब्दुल्ला का कत्ल कर दूंगा ना, तो हमारे जो सरदार है वो हमारी आने वाली 7 नस्लें का ख्याल रखेगी। उसके बाद उस नौजवान ने कहा था कि मेरे बच्चे, ये मैं राज की बात तुम्हें मैं बता दिया हूँ, जरा बताओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम जरा बताओ कि इस बच्चे में से किसका नाम अब्दुल्ला है। तब हजरत अब्दुल्ला ने अपना सर नीचे रख के कहा था कि ओ नौजवान, लोग मेरा सर तुम्हारे सामने है, लोग कत्ल कर दो। तब उस नौजवान ने कहा था कि ओ मेरे बच्चे, तुम ये कौन सी बात कह रहे हो? तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, तुम जिस हजरत अब्दुल्ला का पता पूछ रहे हो वो कोई और अब्दुल्ला नहीं है, बल्कि तुम्हारे सामने जो बच्चा खड़ा है वो वही अब्दुल्ला है जिसकी पुष्ट से अल्लाह आखिरी पैगंबर को पैदा करेगा। उसके बाद उस नौजवान ने अपनी गर्दन को हजरत अब्दुल्ला के कदमों पे झुका दिया और तलवार को नीचे रख दिया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ओ नौजवान, तू तो सर लेने के लिए आया था, लेकिन तू तो सर दे करके जा रहा है। तब उस नौजवान ने कहा था कि मैं किसी आइलू खैलू की बारगाह में सर दे करके नहीं जा रहा हूँ। जब हजरत अब्दुल्ला का ये मर्तबा है तो जो उसकी पुष्ट से आखिरी नबी पैदा होगा उसका क्या मर्तबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न 12वीं रबीउल नूर शरीफ, मलबाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, गौसे पाक का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, ख्वाजा शम्सुल औलिया, नारे तकबीर। जब ये एक अब्दुल्ला का ये मर्तबा है तो जो तुम्हारे आने वाली पुष्ट में से जो आखिरी पैगंबर होगा उसका क्या मर्तबा होगा? ये तो दूल्हे की बात हो गई, लेकिन आओ मैं जरा एक दुल्हन की बात बताऊं जो मेरे नबी करीम की प्यारी माँ हजरत आमिना है। हजरत आमिना की भी उम्र तकरीबन 5 या 6 बरस की थी। उसमें से उस दौर का वक्त यह था कि किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती थी ना तो वो उसको दफन कर देता था या तो कत्ल करवा दिया करता था। ऐसे ही एक माली के घर में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम तारीख में ये आता है कि सौदा बिनते ज़हरा। वो बहुत ही काली थी। पैदा होने के बाद उसका बाप उसका चेहरा तक भी नहीं देखा, लेकिन उसका गुलाम आकर के बता दिया कि हुजूर
आपकी जो बेटी है ना वो बहुत ही काली है। तब उस मालिक ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ उसे दफना दो, कत्ल करके दफना दो। जब उसका गुलाम गया एक वादी में और गड्ढा खोदा और उसमें जब दफन करने लगा ना तो गैब से आवाज आई, ना जालिम इसे कत्ल न करो। वो इधर उधर चेहरा देखा, फिर देखा कि शायद कि मेरे ख्याल में ये आवाज आई हो, फिर दफन करने लग जाता है, फिर आवाज आती है ना जालिम इसे कत्ल ना करो, फिर दफन करने लग जाता है। उसके बाद आवाज आती है ना जालिम इसे कत्ल ना करो, मैं अपने कर्म से इसकी परवरिश करूंगा। तो उसके बाद वो गुलाम था, वो उस बच्ची को अपने घर ले जाता है, उस बच्ची की परवरिश करता है। उस बच्ची को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता किया, ऐसा इल्म अता किया कि वो हाथ की लकीर देख करके बता देती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। लोगों की तकदीरें बता दिया करता था हाथ की लकीरों को देख करके। ऐसे ही सौदा बिन्ते ज़हरा का गुजर मदीना शरीफ के वादियों से हुआ। मदीना शरीफ में खलबली मच गई कि अरे देखो एक काहिना आ रही है, सौदा बिन्ते ज़हरा आ रही है। अगर किसी को अपनी तकदीर दिखाना चाहते हो तो सौदा बिन्ते ज़हरा से दिखा लो। अगर कोई अपनी तकदीर के बारे में पूछना चाहते हो तो सौदा बिन्ते ज़हरा से दिखा लो। बहुत सारी लड़कियां आई, बहुत सारी औरत आई अपनी तकदीर दिखाने के लिए। इतने में हजरत आमना एक जगह पे खड़ी थी। किसी ने कहा कि ए आमना जाकर के तू भी अपनी तकदीर दिखा ले। हजरत आमना आई है अपने हाथों की लकीर दिखाने के लिए सौदा बिन्ते ज़हरा के पास। सौदा बिन्ते ज़हरा जैसे ही हजरत आमना की लकीर देखती है उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी पेशानी में पसीना गिरने लग जाता है। उसके बाद वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। तब लोगों ने कहा था ए सौदा बिन्ते ज़हरा क्या हुआ, सारी औरतों की लकीरें देख करके तू बहुत ही जल्द फैसला कर देती थी कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है। जरा बताओ आमना की किस्मत क्या बता रहा है, जरा हम लोग भी सुन ले कि आमना की तकदीर में क्या लिखा है। तब सौदा बिन्ते ज़हरा ने कहा था आमना की हाथ की लकीर बता रही है कि या तो ये आने वाले जमाने में खुद एक नबी बनेगी या तो किसी नबियों को इमाम की बात बनेगी। ये हजरत आमिना की शहादत। सरकार की आमद, सरवर की आमद, दिलदार की आमद, रहबर की आमद, सज्जद की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी करीम की प्यारी माँ की शहादत। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम ने अपने माँ बाप को कलमा न पढ़ाया क्योंकि नबी करीम के पैदा होने से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। और हजरत जब मेरे नबी करीम तकरीबन 6 बरस के थे ना तब हजरत आमिना का विशाल हो गया था। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है, माज़अल्लाह। अरे तुम किस नबी के बारे में बोलते हो। एक मर्तबा का वाक़िया है जब हजरत फातिमा ज़हरा आटा गूंथ करके रोटी बना रही थी, मेरे नबी करीम ने अपनी बेटी के पास गए और कहा कि ए मेरी बेटी फातिमा लाओ जरा मैं भी रोटी बना दूं। मेरे नबी करीम आटा गूंथ करके रोटी बनाने लगे। हजरत आमिना जो भी रोटी पकाती थी वो पकी हुई निकलती थी और नबी करीम जो भी रोटी बनाते थे वो कच्ची निकलती थी। तब हजरत फातिमा ने कहा था कि मेरे अब्बा जान ये क्या बात है, मैं जो रोटी बना रही हूँ ये पकी हुई निकल रही है और आप जो रोटी बना रहे हैं ये कच्ची निकल रही है। तब मेरे नबी करीम ने फरमाया था और मेरी बेटी मैं जिस आटे को छू दूं दुनिया की आग में मजाल नहीं है कि वो उस आटे को जला दे। तो और नादान तुम किस नबी के माँ बाप के बारे में एतराज करते हो। अरे वो नबी जो इतनी शान वाला है कि अगर आटे को छू दे तो दुनिया की आग में मजाल नहीं है कि आटे को जला सके। फिर वो नबी करीम जिसके नुत्फे से पैदा हो, जिसकी शिकार में आया हो, उसके माँ बाप को जहन्नम की आग में क्या मजाल होगी जो जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शब विलादत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत झमझम कर पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला सय्यिदना व शफीना हबीबना बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये तो हो गया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के बचपने का वाक़या। और जरा मैं शादी का एक वाक़या बताता चलूं। हजरत अब्दुल्ला जवानी की दहलीज पे बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला जवान हो चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे और इतने पाक थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि मेरा बेटा जवान हो गया है, अब उसकी शादी का रिश्ता करना पड़ेगा। कौन ऐसी लड़की है जो मेरे बेटे के लायक है? कौन ऐसी लड़की है जो मेरे बेटे के लायक है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं काबे का तवाफ करने के लिए और काबे का तवाफ करते करते वही मक्का शरीफ में नींद आ जाती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब सो जाते हैं। इतने में एक बुजुर्ग जो बहुत ही अपने पाए के बुजुर्ग थे, वो आते हैं ख्वाब में और कहते हैं, ए मक्के का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपने बेटे की लड़की देख रहे हो, तुम अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हो, जाओ मदीना शरीफ चले जाओ और वहाब इब्न अब्द मनाफ के घर चले जाना। मेरे नबी करीम का ननिहाल भी मदीना शरीफ है और मेरे नबी करीम के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ है और मेरे नबी करीम के दादा के ननिहाल भी मदीना शरीफ है। बहुत ही गहरा ताल्लुक है नबी करीम को मदीना शरीफ से। किसी आने वाले बुजुर्ग ने कहा, मदीना शरीफ हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ के घर चले जाओ, उसकी एक लड़की है, वो तुम्हारे बेटे के लायक है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही सो करके उठे हैं और उठने के बाद गए हैं मदीना शरीफ और हजरत वहाब के घर गए हैं और हजरत वहाब के घर जैसे ही पहुंचे हैं, हजरत वहाब को देख करके पेशानी पे पसीना आ जाता है। हजरत वहाब चकराने लग जाते हैं कि अरे हमारे यहाँ मक्के का सरदार आया है, हमारे यहाँ मक्के का सरदार आया है। हजरत वहाब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ए मक्के के सरदार, आपका कैसे आना हुआ, आप किस लिए आए हैं? तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि ए वहाब इब्न अब्द मनाफ, मैं तुम्हारे घर कोई दौलत मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे घर कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम अपनी प्यारी बेटी हजरत आमना को मेरी गोद में रख दो। तब हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ ने कहा था कि अरे मक्के का सरदार का ये हमारे यहाँ से रिश्ता आया है। हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ कहते हैं कि हुजूर, ये हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है, हम भी ये सोच रहे थे कि मेरी बेटी ऐसी पारसा है, मेरी बेटी के लिए कौन ऐसा लड़का मिलेगा, कौन ऐसा पारसा लड़का मिलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि मेरा बेटा भी बहुत ही हसीन और जमील है, मेरा बेटा भी बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल बात यह है कि मैंने ख्वाब में देखा था, जो बुजुर्ग ने हमें ये बताया था कि अरे तुम लड़की ढूंढ रहे हो अब्दुल्ला के लिए, तुम मदीना शरीफ हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ के घर चले जाओ। जब हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ ने कहा था कि ए मक्के के सरदार, दरअसल बात यह है कि मैंने भी ख्वाब में यही बात देखा था। तब हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ कहते हैं कि ए मक्के का सरदार, जरा बताओ जो बुजुर्ग ख्वाब में आए थे वो बुजुर्ग कौन थे? तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि लड़का भी शान वाला है, लड़की भी शान वाली है, तो जो इसका रिश्ता तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जानती है, वही इब्राहिम खलीलुल्लाह है जो अपने दौर के नबी। जब लड़का भी शान वाला है, लड़की भी शान वाली है, तो जो रिश्ता तय किया है वो भी शान वाला है। यह है मेरे नबी करीम के